Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seringnya atau istiqomahnya diri kita untuk membasahi lisan ini dengan bersolawat kepada beliau. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan menyebut dirinya ketika bersolawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya Allah memanggil daripada hamba-hambanya yang beriman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika lisan kita terbiasa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang istiqamah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat dia akan menjadi orang yang terdekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku kelak nanti di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang istiqamah bersolawat kepadaku. Tentunya kita menginginkan daripada kedudukan yang mulia ini dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan daripada syafaatnya beliau dan tentunya akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji bagi orang yang senantiasa istiqamah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama, tukfa hammuk, segala kesumpekan-kesumpekan kita akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang istiqamah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan susah hidupnya, tidak mungkin akan ruwet kehidupannya, tetapi kemudahan demi kemudahan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui solawat yang dia baca. Kemudian janji kepada orang yang istiqomah bersolawat kepada Rasulullah yang kedua adalah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan satu solawat, maka derajat kita diangkat oleh Allah 10 derajat, kita diberikan 10 pahala, dan 10 daripada dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ataupun di akhirat, mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.